Ako'y pobreng alindahaw sa huyo'y ano-danon, nangitaw kapanibaan ahay sa tanaman sa mga kabulakan. Aroy, 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 aniya si bulang sa mga kahidlaw. Aroy, 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 di ka ba maluoy ning pobreng alindahaw? Aroy, 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 aniya dalaga nangitaog asawa. Aroy, 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 di ka ba maluoy ning pobreng dalagita? Aroy, 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 aniya si bulag naghandira. Aroy, 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 di ka ba maluoy sa pobreng dalagita? Aroy, 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 aniya si bulag siya'y kumakanta. Aroy, 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 di ka ba maluoy sa pobreng dalagita? Ako'y pobreng dalagita, ang trabaho ko ay labandera, nangitaog mapangasawa ahay sa siyudad at sa mga kabaryuhan. Aroy, 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 aniya si bulag sa mga kahidlaw. Aroy, 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 di ka ba maluoy sa pobreng alindahaw?